स्वागत सुस्वागत आपण मानकु आउ एक नुआ वीडियो को पूर्व वीडियो रे आमे सारला महाभारतर जो रही रक्त नदी संतरण से रक्त नदी संतरण विषय को नहीं आमे माने केते गुडी संक्षिप्त प्रश्न उत्तर पढ़ी सारी से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे दिबी आपण माने जाई कि देखि नेबे नचित प्लेलिस्ट जाई कि चेक करि नेबे। आज रो वीडियो रे से रक्त नदी संतरण को नहीं केते गुडी संक्षिप्त प्रश्न उत्तर पढ़िबा। मानगोविंद कहार नाम? मानगोविंद दुर्योधनଙ୍କ नाम। विक्रदर किए? विक्रदर हेउछंती भीम। दुर्योधन किपरि रक्षा पाइले? दुर्योधन हातीर गोड़ारे थिबा घंटा भितरे पशि जिबा द्वारा रक्षा पाइले। सारलांक वर्णनारे कुरुक्षेत्र रे बहिथिबा रक्त नदीर दैर्घ्य और गभीरता केते थिला? सारलांक वर्णनारे कुरुक्षेत्र रे बहिथिबा रक्त नदीर दैर्घ्य 25 यूण और गभीर 7 ताल थिला। रक्त नदी रे रथ गज और अश्व भासी जाउथिबा दृश्यर वर्णना सारला किपरि करिसंती? रक्त नदी रे भासी गला बेले रथ गुड़िक बोईत परी गज और अश्व माने नाब और भेड़ा परी दिशुथिबा सारला दास वर्णना करिसंती। किए केसी दानवर बलदर्प गंजन करिथिले? दुशासन केसी दानवर बलदर्प गंजन करिथिले? दुर्योधन केउठारे संताप करुथिले? दुर्योधन रक्त नदीर तीर बसी संताप करुथिले। दुर्योधन प्रथमे कहार सबको आश्रा करी रक्त नदी पार हेबाकू उद्यम करुथिले? दुर्योधन प्रथमे दुशासनर सबको आश्रा करी रक्त नदी पार हेबाकू उद्यम करुथिले। भासी आसुथिबा कर्णर सब किपरि दिसुथिला? भासी आसुथिबा कर्णर सब उदयकालीन सूर्य परी तेज दिशुथिला। कुंतींकर ज्येष्ठ पुत्र किए? कुंतींकर ज्येष्ठ पुत्र हेउछंती कर्ण। दिनकर नाथ किए? सूर्यंकु दिनकर नाथ कुहा जाए। कर्णंक पुत्रंक नाम कौन थिला? कर्णंक पुत्रंक नाम थिला विशिकेशन। किए कर्णंकर पादभार संभाली न पारी प्रतिदिन 100 भार स्वर्ण दे पूजा करती? पृथ्वी कर्णंकर पादभार संभाली न पारी प्रतिदिन 100 भार स्वर्ण दे पूजा करती? कर्ण सबुदिने केते दान देउथिले? कर्ण सबुदिने 100 भार स्वर्ण दान देउथिले। पृथ्वी जेउ सबु स्वर्ण दान देउथिले सेही सबु स्वर्ण को से दान दे देउथिले। कहार धनु 80 सहस्र बल विशिष्ट? गुरुद्रोणंक धनु 80 सहस्र बल विशिष्ट। कर्णंक परे रक्त नदी पार हेबाकू दुर्योधन कहार सबको आश्रा करिथिले? कर्णंक परे रक्त नदी पार हेबाकू दुर्योधन गुरुद्रोणंक सबको आश्रा करिथिले। शंकुनिंक परामर्श रे पांडवंक विरुद्ध रे दुर्योधन क्यों क्यों पदक्षेप नैथिले? भीमंकु विष लोडु देवा, जतुगृह दाह, कपट पशा खेल प्रभृति पदक्षेप नैथिले। शंकुनीर सब दुर्योधन को बहन करि न पारी केते गभीर को बुड़ी गला? शंकुनीर सब दुर्योधन को बहन करि न पारी 5 ताल गभीर को बुड़ी गला। दुर्योधनर गदार ओजन केते? दुर्योधनर गदार ओजन 70 भार। दुर्योधन 2टी गदा धारण करती। प्रत्येक गदार भार 70 भार लेखाए।
କାହାର ଶବରେ ବସି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହେଲେ? ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଶବରେ ବସି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହେଲେ? ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ କାହାକୁ ସାଧୁ ସାଧୁ କହନ୍ତି ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କୁ ସାଧୁ ସାଧୁ କହନ୍ତି ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଛନ୍ତି? ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରାଇ ଅପମାନିତ ନ କରିବାକୁ କିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରାଇ ଅପମାନିତ ନ କରିବାକୁ ରାଣୀ ଭାନୁମତୀ ଓ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିଲେ କେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଶୋରି ଦେବେ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଛନ୍ତି? ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିଲେ 99 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇବାର କଷ୍ଟ ପାଶୋରି ଦେବେ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କୁ କିପରି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୂଇଁରେ ଗଦାଘାତ କରିବାରୁ 7 ତାଳ ଗଭୀର ଓ ବେନିତାଳ ଅସାର ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପିନ୍ଧିଥିବା ବସନରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଚିରି ଗାତରେ ବିଛେଇ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ କାଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ କାଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ମୋହର ପରା ପିତା ତୋହର ନହୁଁ ନହୁଁ, ତୋହର ପ୍ରାୟ ପୁତ୍ର ମୋତେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଥାଉ। ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଶ୍ରୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୀଷ୍ମ କହିଛନ୍ତି? କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପିତା, ପାତାଳର ରାଜା ଅନନ୍ତ ନାଗ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପବନ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଭୀମଙ୍କର ପିତା। ଆଖଣ୍ଡକ କିଏ? ଆଖଣ୍ଡକ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ପାତାଳପୁରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶଳା କିଏ? ପାତାଳପୁରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶଳା ଅଷ୍ଟକିଳା ନାଗ। କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଭୀଷ୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଭୀଷ୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ରକ୍ଷାପାଳକ କିଏ? ବ୍ୟାସ ସରୋବର ରକ୍ଷାପାଳକ ମହାଋଷି ଦୁର୍ବାସା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖା ହେବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।